We are here at the rooftop waiting for the fireworks. Yan. So that is the yan in Dubai and the BURJ Arab. Yan. But we cannot see Burj Khalifa from here. Look there. You can see it from here, the other side. So I go to this glass. Wow, ayan na. 3, 2, 1! Happy New Year! Woo! Happy New Year! Happy New Year, Leg! Happy New Year, Leg! Happy New Year! Happy New Year! Wow! Fireworks everywhere! Ano? Leng, bago ka dito, Leng, oh. Leng! Ba na, ang dagat. I told you, Leng. Bago ka sa dagat. Ganun sa malanggang, eh. Kaluoy sa mga langgam, uy. Lago. Dili. Naa sa dagat, no? Happy New Year! Happy New Year! Welcome 2022! Goodbye 2021! Oh yeah! Happy New Year! Mura to paputok sa ano? Burj Al Arab. Wala pa rin nahuman, uy. 4 minutes lang sila nagpaputok. Ah, ninduta dito sa ano? Sa ano, in Dubai. Sa Lamir. Ninduta ka sa Lamir. Tara, oh, dito, Lamir. Gwapo kayo sa ano, sa in Dubai, gwapo kayo. Asid. Ay, katong dito oh, kay sa ano to? Dito oh. Expo 2020. Ah, oo. Ito dito. Patak-patak na. Gwapo kayo dito. Hanapa man, Ling. Happy New Year! Sana all happy ang New Year! Kasi na, importante, ang salab, ang pitakan ay sa lulab, no?
Lagi. Happy New Year to! Sana all happy! Visit! Sana all bago! Wala na. You shout, Rashid. Happy New Year. You shout, Rashid. Must be you shout. Agapuha dito, uy. Oh, shout na. Kulong ko yung bataan niya. Nga po kayo. Happy New Year! Dito, tabagalab. Happy New Year to! Visit. Umuulan. Wow. Wow. Oh, ganda. Ang ganda. Saka ako dito, picture talaga, love. With the fireworks. Sa imong cellphone ng love, kaya maputol akong video. Adi, ito po. Dili, ayaw patungi, ayaw. With the fireworks a background. Taas dagat no. You for all my life. Nice. Ang gabo ka sa dagat oh. Oo, dagang kaya pa na ako. Naako po ganina naka dito sa lang rooftop. May kaya mga langgam na nagawin taon lang. Happy New Year! Wala ka na dumugling. Gusto mo pag nabuhat di kong turot at stroll up. Gani.